हेलो नंबर 5 क्वेश्चन बर्तमान लेखचित्र अंकन करी सह समीकरण 2 समाधान कर। फास्ट बिट कह एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वाल टू 0 और एक्स माइनस वाई इक्वाल टू 0 लेखचित्र वाई मूल्य बाहर करवा। हो बर्तमान इक्वेशन नंबर 1 एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वाल टू 0 देन वाई इक्वाल टू 4 माइनस एक्स प्लस एक्स पछाड़ी गला माइनस एक्स है इम्प्लाइड इम्प्लाइड 4 माइनस इक्वेशन नंबर एटा बर्तमान एटा इक्वेशन नंबर 1 कर आ गोटे इक्वेशन ए आर टेबल गोटे बाहर करदे ताने एक्स लगवा लिखिया वाई एक्स आउ वाई बर्तमान पकाओ ये वाई इक्वाल टू कहते 4 माइनस एक्स इक्वाल टू 4 माइनस एक्स पकड़ तो एक्स ठीक अच्छे। बर्तमान पिला माने एडी एक्स मूल्य जदि 0 पकेबा वाई मूल्य केते जो 4 एडी एक्स मूल्य जदि 1 बसेबा तनो वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स अछि एक्स जगह 1 बसेबा 4 रु 1 गल केते 3 एपरि एक्स मूल्य जदि 2 बसेबा वाई मूल्य केते आसबो 4 रु 2 गल केते 2 सर मूल्य 2 गले वाई मूल्य भी 2 तार परे आउट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वाल टू 0 लगाई देन माइनस वाई इक्वाल टू माइनस एक्स बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल कर दियो देन वाई इक्वाल टू केते हो एक्स एठुटा टेबल से तैयारी कर पिला माने ठीक अछि देखो हम लगा एठी एक्स लिखो एठी वाई इक्वाल टू एक्स लिखो बुझिबा वाई इक्वाल टू एक्स घरटा पकड़ दियो मझी रे देन एक्स मूल्य जेतोले 0 दउचो वाई मूल्य एठी 0 वाई मूल्य भी 0 हो गया तार पर नेक्स्ट हो जी एक्स मूल्य जदि 2 दवा ये एक्स मूल्य 2 देले वाई मूल्य भी 2 हो गया वाई मूल्य 2 ठीक है। एक्स मूल्य 3 देले वाई मूल्य भी 3 बर्तमान आम ग्राफ काटा ग्राफ देखाओ कटा ये एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये एक्स 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 डैश ये एक्स ये एक्स डैश ये वाई ये वाई डैश बर्तमान कौन कहना एक्स मूल्य 0 ताने आम 0 0 रु जा एक्स मूल्य 0 आसले वाई मूल्य केते 4 ताने एक्स मूल्य 0 माने मूल बिंदु 0 0 0 को रहिले एक्स मूल्य ताने वाई मूल्य 4 माने एटी पॉजिटिव अछि ऊपर को उठवा वाई मूल्य 4 ताने बिंदु रहला एटा एक्स मूल्य एटी 0 वाई मूल्य केते 4 तापर नेक्स्ट एक्स मूल्य 1 एक्स मूल्य केते 1 वाई मूल्य केते 3 एक्स मूल्य 1 माने ए पॉजिटिव आडी आइले एक्स मूल्य 1 वाई मूल्य 3 माने ए वाई एटा 3 एटी आसला एठी एक्स मूल्य 1 और वाई मूल्य 3 एक्स मूल्य 1 जोटी हला 1 आसला एठी या सीधा को ये आसला एठी 3 भी एठी जो जगह मिलित हेले एठी तो बिंदु हे गला तार वर्तमान एटा बिंदु ना कोनाडी एक्स मूल्य 1 वाई मूल्य केते 3 तार परे एक्स मूल्य 2 वाई मूल्य 2 एक्स मूल्य 2 होला एटा वाई मूल्य केते 2 तार बिंदु होला एठी ए 2 एठी आसला एक्स जाई एठी जाई ता जगह सही सीधा जाई पहुंचला पर गोटे बिंदु हे गला वर्तमान एक्स मूल्य 2 वाई मूल्य भी 2 वर्तमान गोटे लाइन में काटवा गोटे बिंदु पाई गोटे इक्वेशन नंबर 1 ये गोटे काटवा हेयो प्लान देखो ये इक्वेशन नंबर 1 काटले आ गोटे वर्तमान काम होची गोटे सेंटीमीटर 1 cm इक्वल टू 10 स्क्वायर 10टा स्क्वायर छोट छोट वर्ग क्षेत्र को 10टा छोट छोट वर्ग गोटे सेंटीमीटर नहीं चंदे आमे एडा गला फर्स्ट टेबल इक्वेशन नंबर 1 लो एडा हला L1 लाइन 1 ता लाइन 2 को जिबा एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 ठीक अछि तार पॉइंट एटा एक्स मूल्य 0 हला वाई मूल्य 0 हला बिंदु हला एठी आसला एक्स मूल्य 2 वाई मूल्य 2 एटा पुनी रिवर्स एटा पुनी रिवर्स या
ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭର୍ସ ଦେଖ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 0 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 2 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 2 ଏ ଜାଗାଟେ ହିଁ ଆସିଲା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 2 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବି 2 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଶିଲା ଏଠି ବି 2 2 ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3 କାରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 2 3 ଏଠିକି ଆସିଲା ଇଆଡ଼େ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3 ଯେତେବେଳେ ଯିବା 1 2 3 ଇଏ ଏଠିକି ଆସିଲା ଏ ଏଠି ଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଲେ ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 3 ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାରଟି ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେନ୍ L1 ହେଲା L1 ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା L2 ଲାଇନ୍ 2 ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2 1 ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଆଉ 2 ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ 1 ଆଉ 2 କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବ ଏଠି କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କାରଣ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି କ୍ରମିକତ ଯୋଡ଼ି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1 ରେ 0 4 ଗୋଟେ 1 3 ଗୋଟେ 2 2 ଗୋଟେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ 0 0 ଗୋଟେ 2 2 ଗୋଟେ ଦେନ୍ 3 3 ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ L1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ L2 ଏଠି L1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ L2 L1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ L2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କିଏ 2 2 ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆଉ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଠି x ବର୍ତ୍ତମାନ L1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ L2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 2 ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଧାନ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଧାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କିଏ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ 2 y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 2 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍କି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କ'ଣ ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ ନମ୍ବର ବି ନମ୍ବର 5ର ଭି ନମ୍ବର 3x + y + 2 = 0 ଓ 2x + y + 1 = 0 ବର୍ତ୍ତମାନ y = +3x ସବୁଠୁ -3x ହେଇଗଲା -3x ଦେନ୍ -2 +2 ସବୁଠୁ -2 ହେଇଗଲା y = ଏତିକି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି y ଏଠୁ ଟେବୁଲ୍ଟେ ତିଆରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ଏଟା ଲେଖିଲେ x ଏଟା ଲେଖିଲେ y = -3x - 2 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 0 ଦେଇଦେବା x ର ମୂଲ୍ୟ 0 ଦେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ -2 x ର ମୂଲ୍ୟ 0 ଦେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ -2 x ର ମୂଲ୍ୟ -1 ଦେବା x ର ମୂଲ୍ୟ -1 ଦେଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା 3 ହେଇଗଲା 3 - 2 = 1 ଆସିଲା ଗୋଟେ -1 + 1 ହେଲା ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ -2 ଦେବା y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ 4 ହେଇଯିବ କେମିତି ଦେଖ x ର ମୂଲ୍ୟ -2 ହେଲେ 3 × 6 ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା +6 - 2 = 4 ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ L1 ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା L1 ଲାଇନ୍ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ 2x + y + 1 = 0 then y = then -2x - 1
ସେହିପରି ଏଠି ଏକ୍ସ ଦେବା, ଏଠି ଏକ୍ସ, ଏଠି ୱାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2x - 1। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ଦେଇଦେବା, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ଦେଲେ ଏଠି ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଯିବ? -2ରେ ଯଦି 0 ଗୁଣିବା 0 ହେଇଗଲା। 0ରେ -1 ଯଦି ଫେଡ଼ବା କେତେ ହେବ? ସେଇ -1 ଆସିବ। -1 0 -1 ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ଦିଅ। -1 ଦେଲେ -1 ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। +2 -1 1 ହେଇଗଲା। ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 1 ଦିଅ, 1 ଦେଇଦେବା କେତେ? 1। ତାର -2 -2ରେ 1 ଗୁଣିଲେ -2 -1 ମିଶିଲା -3 ହେଇଗଲା। -3 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1 ଦେଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବି -3 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଇଏ କରିବା, ଟାଣିବା। ଏ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା L1, ଏଇଟା ହେଲା L2, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇନ୍ 1 ଲାଇନ୍ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 0 -2 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 0 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -2 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -2 କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ତଳକୁ ଆସିବା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? -2। ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି 0 -2 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ମାନେ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍, ୱାଇ ଆଉ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଇଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ସବୁ ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ୱାଇ ପାର୍ଟଟା ତାକୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1। ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଏଇଟା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ଏଇଠିକି ଆସିଲେ, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1 ଏଠିକି ଆସିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ପାଇଲ। ଲେଖିଦିଅ ଏଠି -1 ଗୋଟେ ଖାଲି 1, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -2 ଆସିଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 4। ଉପରକୁ ଉଠିବା। 4 ଏଠିକି ଆସିଲା, ଇଏ -2 ଉପରକୁ ଉଠିଲା। 4 ବି ଏଠି ଆସିକି ମିଶିଲେ ଏଠି ହେଲା, ବିନ୍ଦୁଟା ଏଠି ମିଶିଲା, ଆମର ମିଳିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -2 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 4। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ କାଟିଦିଅ। ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା L1। ବର୍ତ୍ତମାନ L2କୁ ଯିବା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ଆଉ -1 ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 0 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? -1। ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏଇଟା, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 0 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -1। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1 ଦେଖ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1। ତ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ କରିଦେବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -3 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? -3। ତାହେଲେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -3 ଏଇଟା -3 ଏଇଟା ଏଠି ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? -3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଗାର ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? ଗାର ପକାଇବା। ବିନ୍ଦୁ 1 2 3 ଏଠି -1 1 ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ମିଶିଲା 0 -1। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା L1 ଏଇଟା ହେଲା L2। କ'ଣ ହେଲା? L2 ଏଇଟା L1 ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା L2। L1 L1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ L2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1 ଆଉ ଗୋଟେ 1 ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1 ଗୋଟେ 1। ତାହେଲେ ଭି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବରର ଭି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 5 ନମ୍ବରର ଭି ଆଇ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭି ଆଇ କରିବା ଟିକେ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ -2 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ -1
एक्स मूल्य -1 y मूल्य -1 এটি আসলো x मूल्य 1 y मूल्य -2 এটি আসলে x এর মূল্য -1 y এর মূল্য -1 কিন্তু যেটি x এর মূল্য -1 দিলে +1 +1 -2 -2/2 -1 1 -2 ফার্স্ট -1 2 দুইটা গলা তারপরে x এর মূল্য -3 ও y এর মূল্য 0 তাহলে এটা হলো কিন্তু ঠিক হবে x এর মূল্য -3 এটা x এর মূল্য -3 y এর মূল্য 0 ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ VI ନମ୍ବରର ଟିକେ ଟିକେ ଗଲତି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ x ଲେଖିଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -2 ଆସିଲା ଏଠି x ର ମୂଲ୍ୟ 1 y ର ମୂଲ୍ୟ -2 ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ -1 y ର ମୂଲ୍ୟ -1 ଦେଖ এই বিন্দু আসলা x ର মূল্য -3 ଏଠି y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 0 ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଲା L1 এটা ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ এটা ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ এটা ହେଲା L1 ବର୍ତ୍ତମାନ x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 0 ସେକେଣ୍ଡରେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ -3 x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ -3 ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବିନ୍ଦୁ এটা x ର ମୂଲ୍ୟ 0 x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ -3 x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ -3 ନା ଏଠିକି ଆସିବ x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -3 ନେଗେଟିଭଟା ଏଠିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ମୂଲ୍ୟ -3 ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ x ର ମୂଲ୍ୟ -1 y ର ମୂଲ୍ୟ -1 ତାର ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇଟା ଡବଲ କଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ -2 y ର ମୂଲ୍ୟ 1 ତାର x ର ମୂଲ୍ୟ -2 y ର ମୂଲ୍ୟ 1 এটা ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମେ L1 L2 ଆସିଲା ଏଠି এটা ହେଲା L2 L1 L2 অতএব L1 intersection L2 equal to କେତେ -1 ଆଉ -1 ଅତএব ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଧାନ x y equal to -1 और -1 x मूल्य -1 y मूल्य भी -1 अभी એટલે કે દેવું 1 cm equal to 1 unit ତାମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖା ନିଆଯାଇଛି ସବୁ ପେଜରେ ତ କୁହାଯାଇଛି କରିବେ ଆଉ VI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନମ୍ବର